জোরে দিতে হবে হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ জোরে হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ ও তনহা কौन है জোরে ও তনহা कौन है बादशाह कौन है मेहरबानों कौन है अल्लाहु अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह या रब्बल আরো জোরে বলতে হবে ইয়া রাব্বাল আলামিন সাল্লি আলা তু আল আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন সাল্লি আলা তু আল আমিন ফি কুল্লি দুহাল আমিন আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह वो तन्हा कौन है हाथ उठिए वो तन्हा कौन है अल्लाहु अल्लाह बादशाह कौन है अल्लाहु अल्लाह वो तन्हा कौन है अरे ভারতের লোকেরা যদি জয় শ্রীরাম বলে আমাদের মসজিদ ভাঙতে পারে তাহলে আমরা আল্লাহু আকবার দিয়ে মন্দির ভাঙবো না আল্লাহু আকবার দিয়ে হিন্দুদের মন্দির কাঁপিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ ও তনহা कौन है बादशाह कौन है मेहरबानों कौन है अल्लाहु अल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह সবাই ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।